नमस्कार प्रिय बंधुगण, एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मु प्रकाश जगदेव आज आपण मान सामने उपस्थित। दर्शक बंधु, आज भिडियोटी निश्चित भाव में आपण उपादेय सब्यस्त हम, कारण प्रत्येक पितामाता इच्छा जे मो पिलाटी भल पिला बनू, संस्कारी बनू, प्रगति पथरे आगक बढ़ू। किंतु ध्यानपूर्वक गोटे कथा मन रखु, प्रत्येक पिला गोटे गोटे साधा कागज होता है। से आपण जहाँ लिखे आपण ताकू ही पढ़े। जदि लेखा भूल है आपणकर ताहले पिलार जीवन बर्बाद है, आपणकर टेंशन बढ़ला। एठी लेखु लेखु लिखिदेली कहले चलिब नाही, जहाँ लिखे भावी चिंती लिखे, कारण आप लेखा उपरे आपणक पिलार भविष्य निर्भर करुच्ची। दर्शक बंधु, कौन सी बापा चाहती नहीं जो मो पिला खराब हो, मो पिला प्रगति न करि पारु। किंतु पेरेंटिंग समय रे पिला को तले माने भल पाती, स्नेह दियंती, श्रद्धा दियंती, किछि किछि भूल मान पितामाता माने करि दियंती एमान को अजाणतरे, जोथि पई पिलार जीवन दुर्विषय हो पारे। पिला आपन हाथ खसी जाए, पिला आपन कथा माने नहीं, टिके टिके कथार जुक्ति करे, आपन पूरा टेंशन ने पकई दिए। तेणु एते असुविधा को आम जीवा कहीं। प्रथम जो जो भूल मान संभाव्य भूल ताको जदि आम सुधारी नबा, ताले ना होगा बांसे ना बाजेगा बांसुरी, ना बंची थी ना बाजिब। तेणु चलतु डेरी नक जाना जे पितामाता माने यही 10टी भूल करंतु नहीं। कौ 10टी भूल ताहा मु आपण मानक आगे उपस्थापित करी। ध्यानपूर्वक शुणु। मोर एकमात्र निवेदन, शेष पर्यंत ये वीडियो सहित रुहतु एवं आपण पिलार भविष्य को आपण निर्धारित करंतु। प्रथम भूल जोटा मु मो तरफ कहूँ, प्रथम भूल हूँ एक्सेस केयर। आमे माने कौन करती, पितामाता माने स्नेह श्रद्धा और सहानुभूति देखा जाई पिलार एते जत्न नबा को आरंभ कर दियंती जे पिला को टिके लड़ीबार सुजोग भी दियंती नहीं। पिला लड़ीबार टिके भी सुजोग पाए नहीं, जहाँ कहला सांगे सांगे आनी देदेले, जहाँ तार प्रॉब्लम सांगे सांगे सॉल्व। पिला निजे किसी कला नहीं, पिला को जहाँ दरकार पानी टे ग्लास दरकार बापा माँ बढ़े देवे, पुओ पानी पी, झील पानी पी। या द्वारा कौन है, आपण को छुआ पूरा ता धीरे 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 लड़ीबा शक्ति को हरई बसला। पिलाटी बड़ है, जीवन संग्राम तो आप पिला पाद दब ना, हाउ के हारू कि न हारू आपण पिला प्रथम चित्कार कर हाथ टेकीदेव, यह मो द्वारा हम ना। जो आप चिल्लेबे पिला जे एत कम तो करूँ, आप शिखई पिला को लड़ीबा शिखई, संघर्ष शिखई पिला को, चित्कार कले कौन हम। तेणु निवेदन करी केबे भी पिला को एक्स्ट्रा केयर दिंतु ना, जत्न नियंतु मना नहीं, किंतु अधिका जत्न नियंतु नहीं, कारण एमिति कले आपण आपण अजाणत आपण पिला को दुर्बल बनाऊँच। निवेदन करी ए भूलटी आतंक करतु नहीं। चलते आरंभ करिए 10टी भूल। प्रथम भूल है पितामाता प्रथम भूल है पिला को समय न देवा। पिला सहित आप मिसबे ना, पिला सहित बसबे ना, आप ऑफिस चक्कर बुलबे, कौटे कौन कम एंगेज रे, पिला बापा माँ बोली चिन्ह पार ना, संस्कार कोट पाइब। तेणु पिला को समय दिंतु। आज गोटे दर्दनाक कहानी मुझे आपण आगे कहूँ, से दर्दनाक कहानीटी हूँ जे गोटे पिला 8 वर्ष पिला राजू, से कौन कला थर बापा को पचारा, बापा आपण मासु केते टଙ୍କା रोजगार कर। बापा ऑफिस आसछंती, एक कथा शुणी चिड़ी गले जे प्रश्न कौन। यापर राजू पचारा घंटा को प्राय आपंकर केते टଙ୍କା होथबो। बापा हिसाब कर कहले पाखापाखि 100 टଙ୍କା होथबो। कौन है ना, मत 100 टଙ୍କା धार दिंतु। भल कि ध्यानपूर्वक शुणु। बापा ऑफिस आसछंती, पिला प्रश्न करुच्ची तुम दरमा केते, घंटा केते पड़ुची, इने 100 टଙ୍କା मागुची। बापा विरक्त कर जा सियाड़, मु ऑफिस आसी किसी काम ना, धंदा ना, मत पचारुची कौन ना घंटा को केते 100 टଙ୍କା धार दियो, 100 टଙ୍କା देला माने तू देखे पैसा को विनिर्भय करू। पिलाटी पड़े जापर घर भर जा जो कुंपा रखती पैसा रखती आम से कुंपा माटीर कुंपा धाड़ास तले पकई बहुत जोर एक साउंड हो
ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବାପା ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାଗିକି ବୋଧେ ପୁଅ ମୋର ଏମିତି କରିଛି। ଏହାପରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି, 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ସେ କୁମ୍ପାରୁ ଗଣିଛି ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକି କ'ଣ କରିଛି, ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛି। ବାପା, ମୁଁ ଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୋତେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଦର୍ଦନାକ କାହାଣୀ ଏ। ପୁଅଟିଏ ବାପାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉନାହିଁ, ବାପା ତାଙ୍କ କାମରେ ବିଜି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅଟି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାପାଙ୍କର ସମୟ କିଣିବାକୁ। ଆପଣ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବା କଥା, ସେ ବଣ୍ଡିଂ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ବାପା ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମା ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲା ସହିତ ହସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତରେ ଭଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣମାନେ କେବେ କୌଣସି ହାଲତରେ ନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲା ପିଲାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା କମିକୁ ତାକୁ ଗଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହେଇପାରିବନି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଇପାରିବନି, ତୁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ଫିଟ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ମାନ ଶୁଣିବେ, ପିଲାଟି ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ତାର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ବାପା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ବନିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ତ କାହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି, ମୁଁ ତ କଲା ପରେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲା ଯେତେ ଖରାପ ହେଉ, ପିଲାଟି ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ହେଉ, ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଝିଅ ନାହିଁ, ମୋ ସମ୍ମାନର ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ କଥା ପିଲା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ପିଲାର ଯେଉଁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ, ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ନିଜ ବାପାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ବାପା ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ, ନିଜ ମାଆକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ମାଆ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ। କାରଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବାପା ଥାଇପାରନ୍ତି, ଭଲ ମା ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାର ରୋଜଗାର ଅଧିକା ଥାଇପାରେ, ପିଲାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହେଉ। କେବେ ବି ତୁଳନାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲିର ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଆଜିର ପିଲା ସେଇ ଭିତରେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା, ପିଲାଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମା ବାପା ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ମାନୁଛି। ପିଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପିଲା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯା ସିଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯା ଖେଳିବୁ ଯା। ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାଟିର କିଏ ଅଛି, ପିଲାଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା ମନ ଭିତରେ ରହିଲା। ସିଏ କ'ଣ ହେଲେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ମୋ କଥା କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାର କଥା ବୁଝିବା ନାହିଁ, ପିଲା ଆମର କଥାକୁ କାହିଁ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ପିଲାଟିଏ ଯାହା କହୁଛି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ପିତାମାତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ପିଲା ନ କରିଥାଏ, ତାଠୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏମାନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାକୁ ପୁରା ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ପିଲା କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ କରିବ, ମୁଁ ବିପଦ କହିବି। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କରି ଆମ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ,
बा दंड दबा आरंभ करेंगे बा सब भूल को आपण जगिकी बसवे जे केतबेले से भूल कर दीपद कहबी आपण चिंता कले आपको जब कहीं एमती करता आपको भल लगता जदि आप जहाँ करेंगे कई जन नहीं बस कौटे भूल आपको कह एक समय आसो आप कम करने को इच्छा करेंगे ना करी कहीं गाड़ी शुणी कहीं पिला क्षेत्र मत से हम पिलार भूल को देखु अनुध्यान करूँ पिला को बुझातु गाड़ी दिंतु ना एमती नक पुओ को पिला पचारतु बापारे बा झीरे ये जिनटा आउ केमती टे भल हो पारता केमती कले आउ भल हाँ ये कथबार्ता कले कौन हम पिला इन्स्पायर्ड हम पिला को यदि गाड़ी देवे पिला को यदि माड़ देवे सामान्य सामान्य भूल कर सब अनेक बस कौटे भूल कले मुझे कहबी पिला आप कम किसी करना पिला धीरे धीरे अलसुआ हो कम करने को तार आदौ इच्छा हे ना से सब कम क्विट करदेव तेणु केबे भी भूल करतुनि छोट छोट भूल को अणदेखा करूँ छोट छुआ भूल करेंगे तो आम करवा तेणु छोट छोट भूल को अणदेखा करूँ जदि पारुंट तार बेटर भर्जन कौन हो पारता से कामटा आउ केते भल रही पारता से कथा आपन पिला को बुझातु देखिए आपन पिला निश्चित भाव में भल पिलार परिणत हम यापर पिला को षष्ठटी है पिला को सब क्षेत्र में आपण नंबर वन करने को चेष्टा करूँ ना अधिकांश बापा माँ गोटे प्रोब्लेम से माने भावती जे मो पिला पाठरे फास्ट हो खेल फास्ट हो से कौन हो गोटे भल सिंगर बनू विभिन्न प्रकार चिंताधारा पिला उपर नदी दिखती सब बेले निज पिला को फास्ट देखा एम इच्छा सामर्थ्य समस्त अलग अलग आपण माछ को जदि कहे जे तू माछर शक्ति कौटी पोखरी भितर आपण माछ को पानी रे आपण माछ को कहे तू आकाश उड़ आकाश उड़ी फास्ट देखा यह कौन संभव हाथी को कहे उड़ यह कौन संभव तेणु समस्त सामर्थ्य को देखूँ पिलाटी कौन चाहूँ ध्यान दिंतु आप सब क्षेत्र में पिला आप नंबर वन हो ये कथा चिंता करतुनि पिला भितर कौन टैलेंट अच्छी पिलार इंटरेस्ट कौन ताकू देखु एवं से क्षेत्र में ताकू आग को बढ़ा को प्रेरित करूँ एवं आपण टे सहयोग प्रदान करूँ प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप पिला नंबर वन हो मल्टीटास्किंग हो पिला ताले पिला केबे डेभलप करिवो नहीं पिला मन दुख हो पिला तार प्रगति को संपूर्ण रूपे भूलीज या पर सप्तमटी है बहुत अधिका नियंत्रण करिवार चेष्टा समस्त अधिकांश पितामाता भावती जहाँ पिला को पूरा नियंत्रित कर रखू आम जहाँ चाहबू पिला आम से करवा उचित आपन जानती जिते आप जाबुड़ी की धरवे से जिन से आप हाथ खसी खसी आप बाली आनी देखुना कि बाली को आनी हाथ रखु चाबुड़ी की जोर धरतु देखिए बाली यहीपटे सब गली पड़ किंतु पानी आनी रखु पानी को एमती करूँ गली पड़ किंतु जदि एमती करदे अर्थात अधिका जाबुड़ी धरिया प्रचेषा करतु ना अधिका नियंत्रित कर प्रचेषा करतु ना से जीवन अच्छी से खुशी हूँ से खेलतु पिलादिने से हरकत करूँ पिलाड़ियाम करूँ सुजोग दिंतु सब नियंत्रित कर पूरा हिटलर भाया हेले पिला आप केवे भल हे ना पिला को टिके फ्री दिंतु एवं अधिक नियंत्रित कले आप जहाँ को भी नियंत्रित करेंगे से आपण जीवन में केवे भी रहा सी आपण खातिर खसब आप चेष्टा कर देखुना जो जिन को आप बेसी जाबुड़ी धरवे ये कहुए जिते छाड़ से पाइब टिके फ्री देले आपण छुआ आग को बढ़े अधिका नियंत्रित करेंगे कंट्रोल रखु किंतु अधिका नियंत्रित कर प्रचेषा आदौ करूँ ना ये भूल मैंने बापा मैंने करती ये अष्टम है पिला का सामना रे बड़ माने केबे झगड़ा करतुनि आपण बापा माँ आपण झगड़ा करुँच आप जो जो भर्जन में कथा होती जो जो लेवल को जाऊँच पिला माने आपण शिखी से लेवल को जापर पिला मान सामना रे केबे निजर जो मान सब श्रेष्ठ जो मान सब आपणकर सीनियर वयोज्येष्ठ से केबे असम्मानित करंतु नहीं से पिला माने देखंतु जे आपण माने किपरि आपण मानकर बड़ को सम्मान करुचंती पिला माने ताकू देखिले आगु को बढ़िबे यदि आपण घर भितर गाड़ी गुलज करिवे पिला मानक उपस्थिति रे ताले पिला माने गाड़ी गुलज आपण ठारू शिखिबे आपण जो जो लैंग्वेज यूज करुचंती आपण पिला से लैंग्वेज यूज करने को केबे भी पछेबे नहीं से माने भाबे कौन रागिला माने ये कथबार्ता करा जाए तेणु जदि पिला सामने केबे आप रागु थांती झगड़ा आंटी करथांती घरे ताहले ताकू आज ठारू बंद करंतु एवं बड़ को
ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଇଆ କରିବେ। ନବମ ଭୁଲଟି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ବାପା ମା' କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାତିର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଯାଇକି ପିଲା ଖେଳୁଥିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମିତି ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅପମାନିତ କରିବେ ନା, ସିଏ ବି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ସିଏ ବି ତା ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିଯାଇଛି ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ'ଣ ଆଉ ଅପମାନ କ'ଣ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମାରପିଟ କରନ୍ତୁନି, ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆସି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଛି, ଆପଣ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପିଲା ସେଭଳି ନୁହଁ, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇତ ମୁଁ କହି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ସେଭଳି ପିଲା ନୁହଁ, ମୋ ପିଲା ହେଉଛି ମୋର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତାକୁ ଏଭଳି କଥା କୁହନି, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାକୁ, ପିଲାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପିଲାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ପିଲା ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେବେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୋ ପଛରେ ମୋ ବାପା ମା' ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ 10ମଟି ତଥା ଶେଷଟି ହେଲା, ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପାମାନେ ଏଇ ଭୁଲଟି କରନ୍ତି। ପିଲା ବାଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବାପା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ, ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଗଲେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମାଆ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଖେଳିଲେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ। ପିଲା ଶିଖିଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଲିଜର ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଧର। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପିଲା ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ନ ହେଉ, ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ସମୟ ନ ଦେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପିଲା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲା ସହିତ ହସି ମଜାକ କରନ୍ତୁ, ପିଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପିଲା ଭଲ ହେବ। ମୋବାଇଲକୁ ଧରି ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ତ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହସି ମଜାକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।